अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम। ऐं सिंध टीवी न्यूज़ जी हमेशह इहा ई कोशिशि हूंदी आहे त सिंध जे अवाम जो आवाज़ आला ऐवाननि ताईं पहुचायो वञे। ऐं अॼु असां सिंध जे उन इशूअ खे जेको सिंध सां सलाहियल आहे, जेको ख़ासि तौर ते कुझु ॾींहं पहिरीं जेको आहे सो गवर्नर सिंध गवर्नर हाउस में एजुकेशन जे नाले ते हिकु तक़रीब कोठाई। ऐं उन में ख़ासि तौर ते यूनिवर्सिटियुनि जे हवाले सां या तइलीम जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल करण जे बदिरां सिंध जे विरहाङे ख़िलाफ़ु साज़िशूं कई वियूं ऐं सिंध में वधीक नवां सूबा ठाहिण जे हवाले सां तकरारी जेकी बयानबाज़ी आहे उहा कई हुई। जंहिंखां पोइ 21 फेबरवरी ते सिंध असेंबलीअ में अक्सरियत राय सां इहो ठहिराउ पेश कयो वियो ऐं मंज़ूरु कयो वियो त सिंध में नवां सूबा कंहिं बि सूरत में क़ाबिल क़बूल न हूंदा ऐं सिंध जी विरहाङो खे कंहिं बि सूरत में जेको आहे सो क़बूल न कयो वेंदो ऐं न वरी जेको आहे सो कराचीअ खे वफ़ाक़ हवाले कयो वेंदो। इन सिलसिले में जेको ठहिराउ हो अक्सरियत राय सां मंज़ूरु कयो वियो, जंहिंजी जमायत इस्लामी ऐं तहरीक इंसाफ़ तरफ़ां बि हिमायत कई वई। पर अफ़सोस त MQM पाकिस्तान तरफ़ां जेकी माज़ीअ में तहसुब परस्ती वारी सियासत कंदी उनखे बरक़रार रखंदे इन ठहिराउ जी मुखालफ़त कई। जंहिंखां पोइ गुज़िरियल ॾींहुं सिंध जो इहो जेको आवाज़ु हो सिंध जे विरहाङे के ख़िलाफ़ु जेको सिंध असेंबलीअ खे जेको ठहिराउ मंज़ूरु कयो, उहो आवाज़ु इस्लामाबाद जे ऐवाननि ताईं गूंजी उथियो ऐं सेनेट में बि गुज़िरियल ॾींहुं जेको आहे सो पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ ऐं ॿियनि सेनेटरनि तरफ़ां जेको आहे सो इन मामले ते न सिर्फ़ु तक़रीरूं कई वियूं पर जेको आहे सो वफ़ाक़ी हुकूमत खां इन सिलसिले में वाज़ह तौर ते वज़ाहत तलब कई वई त जेके वफ़ाक़ी वज़ीर कुझु जेके आहिनि सो MQM पाकिस्तान सां मिली करे सिंध जे विरहाङे जे हवाले सां जेके बयानबाज़ी करे रहिया आहिनि या जेके ॻाल्हियूं करे रहिया आहिनि उन बाबति जेको आहे सो फ़ौरी तौर ते वज़ाहत पेश कई वञे। जेकॾहिं वज़ाहत वफ़ाक़ी हुकूमत पेश न कई त पोइ जेको आहे सो हीउ जेको ऐवान जेको आहे जेको सरापा एहतिजाज आहे इन जो एहतिजाज जो जेको दाइरो आहे अञा वधायो वेंदो। इन सिलसिले में जेको सेनेट में एहतिजाज थियो या सिंध असेंबलीअ में जेको ठहिराउ पेश कयो वियो जंहिंजी MQM पाकिस्तान तरफ़ां जेकी मुखालफ़त कई वई, इन हवाले सां असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पार्लियामेंट हाउस जे ॿाहिरां जेके सियासतदान आहिनि, MNAs आहिनि ऐं सेनेटर आहिनि या जिन जेको सेनेट में इन इशूअ खे उतारियो, जिन में ख़ासि तौर ते पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ सेनेटर बैरिस्टर ज़मीर घुमरो, सेनेटर सैयद वक़ार मेहंदी, रुबीना क़ाइम खानी ऐं नदीम भुट्टो ऐं जेके ॿिए पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ हुआ जिन में ख़ासि तौर ते JUIF जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा या के ॿिए सेनेटर आहिनि, उन्हनि सां इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त आख़िर MQM पाकिस्तान माज़ीअ जी सियासत खे बरक़रार रखणु चाहे थी या जेको आहे सो वफ़ाक़ी हुकूमत इन सिलसिले में जेके गवर्नर जेको वफ़ाक़ जी अलामत हूंदो आहे ऐं कंहिं हिकु पार्टी जो गवर्नर न हूंदो आहे पर पूरे पार्टियुनि जो गवर्नर हूंदो आहे ऐं उहो समरुनि पार्टियुनि खे जेको आहे सो गॾिजी खणी हलण जो जेको आहे सो उन जी जेको आहे सो मंशूर हुजणु घुरिजे। पर अफ़सोस त सिंध जो गवर्नर जेको मुसलसल कंहिंजे इशारे ते जेको आहे सो बयानबाज़ी ॾेई रहियो आहे ऐं सिंध ख़िलाफ़ु ऐं तकरारी बयान ॾेई करे सिंध में हिकु दफ़ो ॿीहर जेको आहे सो इंतशार ऐं तहसुब परस्ती वारी सियासत खे हवा ॾेई रहियो आहे। इन सिलसिले में अचो त असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं त असां वफ़ाक़ी हुकूमत खां बि मौक़ुफ़ जेको आहे उहो मालूम कयूं ऐं जेके MQM पाकिस्तान वारा जेके हिते सेनेटर आहिनि उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उन मुसलसल जेकी तहसुब परस्ती वारी जेकी सियासत करे रहिया आहिनि उहे जेको आहे सो कंहिंजे इशारे ते करे रहिया आहिनि या जेको आहे सो उन्हनि जे पोयां जेके आहिनि सो कहिड़ी जेको आहे सो लाबी थी सघे थी, इन हवाले सां अचो त ॻाल्हि ॿोल कयूं था। अॼु असां वाज़े तौर ते क्लियर कयोसीं त सिंध जेको आहे सो उनजो मुनफ़रद स्टेटस आहे पाकिस्तान में। जॾहिं बरतानिया सिंध ते कब्ज़ो कयो त सिंध मुल्क हुयो ऐं सिंध पंहिंजी मुल्की जेको स्टेटस हो उनखे क़ुर्बान कयो पाकिस्तान जे लाइ ऐं सूबाई स्टेटस क़बूल कयो। ऐं हींअर जेकॾहिं सूबाई स्टेटस ते बि जेको आहे सो सूबे जे सालमियत ते सुवाल उथंदा त जेको आहे सो इहो पाकिस्तान जे फेडरेशन जे ख़िलाफ़ु साज़िश आहे। ऐं विफ़ाक़ी वज़ीर अची जेका कूड़ा अंग अखर ॾियनि था NFC जा त 30,000 अरब सिंध खे मिलिया आहिनि। गुज़िरियल अरिड़हनि बजटनि में सिंध खे जेको आहे सो 21,000 अरब मिलिया आहिनि, उन में बि NFC जा जेको आहे सो 15,000 अरब आहिनि। त इहो जेको विफ़ाक़ी जेको वज़ीर आहिनि उहो हिकिड़ो रिस्पॉन्सिबल उहिदो थींदो आहे, उहो अची जेको आहे सो कूड़ा अंग अखर ॾेई माण्हुनि खे मिसगाइड कनि था
सिंध जे सलमत जे बारे में ॻाल्हाइनि था त असीं वफ़ाक़ी हुकूमत खे चयो त उहो उन जो नोटिस वठे ऐं गवर्नर खे जेको आहे सो उहो नेकाली ॾिनी वञे ऐं उनखे हटायो वञे उहिदे तां, छो त उहो पंहिंजो जेको कसम खयों अथई त लिसानी तफ़रीक़ न कंदो ऐं पंहिंजो कानून ते हलंदो, उनजी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई आहे गवर्नर ऐं उहो वफ़ाक़ जो नुमाइंदो आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत खे उन्हनि जो नोटिस वठणु घुरिजे ऐं जेके वफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि उन्हनि जे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बि नोटिस वठणु लॻे। उहे सिंध में लिसानी सियासत करणु चाहिनि था। कराचीअ में पहिरियों दफ़ो जेको आहे सो होप पैदा थी आहे, अमुन आयो आहे, डेवलपमेंट थिए थी, उन जे करे लिसानी क़ुवतुनि खे उन खां तकलीफ़ आहे ऐं कराची अमुन जे लाइ तड़पी रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनखे अमुन ॾिनो आहे। रोज़ नओं प्रोजेक्ट जेको आहे सो इनागुरेट थिए पियो, चीफ मिनिस्टर करे पियो मुराद अली शाह या मेयर करे थो, त उन सां जेको आहे सो इन्हनि क़ुवतुनि खे जिन खे को बि कराची जो मैंडेट न आहे, जिन 41 साल फेडरल गवर्नमेंट जी मदद सां जेको आहे सो कब्ज़ो कयो कराचीअ ते, असांखे पोणनि 3 सालनि खां जेको आहे सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ खे जेको हक़ीक़ी मैंडेट मिलियो आहे उन ते हिननि खे तकलीफ़ आहे त कराचीअ में अमुन छो आहे, डेवलपमेंट छो आहे, कराचीअ में होप छो जागी आहे। छा तव्हां सम्झो था त MQM पाकिस्तान हिकु दफ़ो ॿीहर जेकी माज़ी में सियासत कई उनखे ॿीहर उजागर करणु चाहियो? मां इहो बि चयो त का बि बैड या गुड MQM कोन्हे को, जेको इहो तव्हां चओ था त हाणे MQM जेको आहे गुड थी वई आहे, असां हिकिड़े लीडर खे कढी छॾियो आहे। MQM साॻी आहे जेको 2016 खां अॻु हुई ऐं उहा इन वाज़े कयो आहे पंहिंजे कंडक्ट सां, जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई अथऊं या सूबे जे सालमियत जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हि कई अथऊं, त माना का बि बैड या गुड MQM न आहे, पर MQM उहा ई 2016 खां पहिरियों वारी आहे। त पीपल्स पार्टी बि इत्तेहादी आहे वफ़ाक़ी हुकूमत जी, MQM पाकिस्तान बि इत्तेहादी आहे, छा इन मामले ते वज़ीर आज़म सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे? ॾिसो, असीं वफ़ाक़ी हुकूमत खे इहो बावर करायो आहे त इन ॻाल्हियुनि जो नोटिस वठे, छो त वफ़ाक़ी हुकूमत जेका आहे उहा उन में शामिल आहिनि ही वज़ीर ऐं ही वज़ीर जेको आहे सो पंहिंजे डिपार्टमेंट ते ध्यानु कोन था ॾियनि, पंहिंजे डिपार्टमेंट ते जी ख़बर बि कोन्हनि ऐं हरू भरू कूड़ा अंग अखर NFC जे हवाले सां पेश था कनि, ट्विस्ट था कनि ॻाल्हियुनि खे ऐं सिंध जे सालमत जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाइनि था, जेका पाकिस्तान जे कॉन्स्टिट्यूशन जे ख़िलाफ़ु, जेका फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु साज़िश आहे। ॾिसो न, MQM हिकिड़ी एजेंडा हुनजी पंहिंजी आहे, एजेंडा हुनजी आहे इंडिया सां मिलियल, हुनजो जेको इल्ताफ़ हुयो या आहे उहो बि हमेशह वक़्तु इंडिया खां मदद घुरंदो हुयो ऐं उनखे चवंदो त तव्हां अचो असांखे अचे हिते इन्वॉल्वमेंट कयो हिननि मामलनि में। तंहिंजे करे हू त जेको ॻाल्हाइनि था उहो इंडिया जे हिकिड़े ज़ुबान था इस्तेमालु कनि, बाक़ी जेसिताईं ॻाल्हि असांजी आहे, पीपल्स पार्टीअ जी आहे या जेके असां सभु सिंधी आहियूं, इहे कॾहिं बि बर्दाश्त कोन कंदासीं की सिंध जे विरहाङे जी केरु ॻाल्हि करे। असां ॻाल्हि करण ते असांखे एतिराज़ आहे, त थियण जी त ॿी ॻाल्हि थी वञे। जीअं अॼु सेनेट में असांजे पार्टीअ मुखालफ़त कई आहे इन ॻाल्हि जी, अहिड़े नमूने सां क़ौमी असेंबली में भरपूर अंदाज़ सां इहा ॻाल्हि पेश कई वेंदी त असां कॾहिं इहो बर्दाश्त न कंदासीं त सिंध ॾे केरु आंगुर मेरी करे या अखि मेरी करे निहारे ऐं इहो केरु तसवुर बि न करे त सिंध जी का विरासत थी सघे थी। इन जे पोयों इहो ई चवां थो त हू जेको असांखे पाकिस्तान खे कमज़ोर करण लाइ, जीअं अफ़गानिस्तान जे थ्रू इंडिया में KPK में कमु करे, बलोचिस्तान में उन्हनि जे अफ़गानिस्तान जे थ्रू बलोचनि खे सपोर्ट पई करे वञे, उतां जेको इहो हालात लॻा पिया आहिनि, अहिड़े नमूने सां सिंध में बि जेको आहे हिननि खे जेको आहे सो हुननि जी सपोर्ट आहे। पर इहा हिननि में त छा चइजे, हिननि खे इहो त तसवुर कोन थो करे सघिजे। त पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी हुकूमत जी इत्तेहादी बि आहे, MQM पाकिस्तान बि इत्तेहादी आहे, तव्हां नथा सम्झो त जेको आहे सो इहो मामिलो जेको आहे सो वफ़ाक़ आॾो बि रखियो वञे, वज़ीर आज़म आॾो बि रखियो वञे, त इत्तेहादी हुअण जे बावजूदि जेको आहे MQM पाकिस्तान मुसलसल जेको आहे सो बयानु ॾेई रही आहे ऐं पीपल्स पार्टी वाज़े कयो आहे त असां इन मामले ते वज़ीर आज़म सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। तव्हां छा? बिल्कुलु इन ॻाल्हि ते पीपल्स पार्टी स्टैंड वरितो आहे ऐं पीपल्स पार्टी इन ॻाल्हि खे खयो आहे। जो पीपल्स पार्टी न खणे हा त अॼु क़ौमी सेनेट में इहे ॻाल्हियूं न थियनि हा। पीपल्स पार्टी न खणे हा त आसिफ़ साहब ऐं इहे जी मीटिंगूं इन लेवल हाई लेवल ते न थियनि हा। इहे जेके थियनि पियूं इहे बिल्कुलु इन ॻाल्हि जी निशानी करे पई त पीपल्स पार्टी हिननि खे वाज़े पैगाम ॾिनो आहे मौजूदा हुकूमत खे त इहे शयूं, इहे जेके नालाइकियूं या इहे जेके तव्हांजो तरीक़ा इहे बर्दाश्त न कया वेंदा। ऐं तव्हां ॾिठो हूंदो इन जे असर मंझि त गवर्नर मोकल ते हलियो वियो, उहो कुझु ॾींहं लाइ निकिरी वियो हितां, छाजे करे त हालात हिते ओड़ा थी विया। त गवर्नर जे तब्दीलीअ लाइ ॻाल्हि ॿोल करे सघो था? छो न ॻाल्हाईंदासीं, गवर्नर जी तब्दीली ॻाल्हि थींदी ऐं जेकॾहिं असांखे गवर्नर उहो खपे या उहो हुअणु घुरिजे, उहो सॼो पाकिस्तान मुफ़ाद में हुजे, सिंध जे मुफ़ाद में हुजे, सिंध जे अवाम जे मुफ़ाद में हुजे, उहो न खपे या उहो न हुजे जेको लिसानियत पैदा करे। देखिए जी, आप गवर्नर साहब की जो सिंध के गवर्नर हैं, अगर उनकी आप पूरी तकरीरें देखें, बातें सुने, तो वो हमेशा उन्होंने मुल्क की यकजहती के बारे में तो कोई बात नहीं की। हमेशा वो सिंध की वहदत के ख़िलाफ़, यकजहती के ख़िलाफ़ वो बातें करते रहते हैं। उनका काम है, वफाक की वो एक नुमाइंदा है वहाँ बैठे हुए, उनका काम है लोगों को जोड़ के चलाना।
لوگوں کے درمیان نفرتیں کم کرنا، نہ کہ تقسیم کی بات کرنا، نہ کہ نفرت کی بات کرنا. لیکن گورنر ہاؤس میں ابھی تعلیمی کانفرنس کے نام سے، ایجوکیشن کانفرنس کے نام سے منعقد، اس میں ایجوکیشن کی تو بات نہیں ہوئی، لیکن جاہلیت کی ساری باتیں ہوئی، ساری جاہلانہ باتیں ہوئی جس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں تھا، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کی خدمت کی ہے، صوبے کی خدمت 17-18 سالوں سے کر رہی ہے. میں پوچھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے 3 میئر ادھر رہے، ان کی کیا خدمات ہیں؟ یہ ہر حکومت کا حصہ رہے. مجھے بتائیں کہ انہی نے کیا خدمت کی ہے؟ کراچی شہر کی، حیدرآباد کے نمائندہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، سمجھا نا. تو میں اس قسم کی، یہ میں آپ کے توسط سے میں باور کرا دینا چاہتا ہوں، اور میں اپنے سندھ کا عوام کا مقدمہ میں ہر فورم پہ لڑوں گا، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ کی تقسیم سندھ کے عوام کبھی برداشت نہیں کریں گے. جس کے ذہن میں یہ سوچ بھی ہے وہ سوچ نکال دے، کیونکہ سندھ جو ہے کراچی اس کا دارالخلافہ ہے، اور کراچی ہمارے صوبہ سندھ کا اٹوٹ انگ ہے. یہ ہمارے شہرک ہے ہماری، اس کو کسی صورت میں بھی ہم نہیں الگ ہونے دیں گے. جو لوگ یہ خواب دیکھتے ہیں وہ ان کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. ان کو چاہیے کہ وہ شرافت کے ساتھ آئین و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ملک کی خدمت کریں. اگر وہ ایم این اے ایم پی اے بن گئے تو کام کریں لوگوں کے کام تو کوئی کرتے نہیں ہے. وہ لوگوں میں تو نظر آتے نہیں ہے، اسی وہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں گورنر میں جا کے، وہاں 10 جعلی دانشور بٹھا لیتے ہیں اور وہ اٹھا کے وہ یہ گفتگو شروع ہو جاتے ہیں جس کا تاریخی حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے. تو میں آپ کے توسط سے یہ ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس قسم کی باتیں چھوڑ دیں، سندھ کے خلاف سازش کرنا چھوڑ دیں. کیونکہ یہ بھی میں آپ کو توسط یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم اردو بولنے والوں کی نمائندہ نہیں ہے واحد. پیپلز پارٹی میں لاکھوں کی تعداد میں اردو اسپیکنگ موجود ہیں، کہ کراچی شہر میں موجود ہیں، حیدرآباد میں موجود ہیں، سندھ کے دیگر اضلاع میں موجود ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. کوئی یہ اگر سمجھتا ہے کہ ایم کیو ایم اردو بولنے والوں کی جماعت ہے یا ان کی نمائندہ ہے تو یہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں یہ کہہ دوں کہ یہ کراچی کے عوام کا مطالبہ نہیں ہے. کراچی کے عوام ایسا نہیں سوچتے. کراچی کے عوام سندھ کے سارے رہنا چاہتے ہیں. کراچی کے لوگ سندھ کے لوگوں سندھی بھائیوں کے سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کے رشتے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اور کراچی ہمیشہ سندھ کا پارٹ رہے گا، حصہ رہے گا. اس کو کوئی طاقت صوبے سندھ سے الگ نہیں کر سکتی، نہ انتظامی یونٹ کے طور پہ نہ صوبے کے طور پہ. وفاقی حکومت کے آپ حصہ بھی ہیں وقار مہندی صاحب، تو ایم کیو ایم بھی وفاقی حکومت کا حصہ ہے، تو آپ وزیر اعظم کے سامنے. جی بالکل، میں نے کہا میں پھر کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کو انہوں نے وہاں نامینیٹ کر کے گورنر بنایا ہے، کیا وہ آئین کے تقاضے پورے کر رہا ہے؟ کیا وہ ملک کی یکجہتی کے حوالے سے کام کر رہا ہے یا ان کی پارٹی؟ تو ویسے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا اس میں صوبہ سندھ کا گورنر مسلم لیگ نون کا ہونا تھا، لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ مسلم لیگ کے بعد کوئی مناسب آدمی نہیں ہے جس کو گورنر بنا سکیں. ان کو چاہیے کہ بھائی اگر ہم نے جیسے پنجاب میں اپنا گورنر بنایا ہے، کے پی میں اپنا گورنر بنایا ہے، نون لیگ نے بلوچستان میں اپنا گورنر بنایا تو سندھ میں بھی بنائے، ہم تو ویلکم کرتے ہیں. اور اگر ان کے پاس نہیں ہے مناسب آدمی، اس قسم کا قابل آدمی، تو پیپلز پارٹی کو کہیں ہم دے دیں گے، ہم گورنر بنا لیں گے، جو کہ صرف وفاق کی علامت ہوگا. اور یہ دیکھیں جب بھی ماضی میں جتنے گورنر رہے ان میں سے کسی نے بھی اس قسم کی کوئی ایسی حرکت نہیں کی. ہمارے مخالف بھی رہے، عمران اسماعیل صاحب بھی رہے، زبیر صاحب بھی رہے، اور بھی بہت سارے رہے. کسی نے کبھی گورنر ہاؤس کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جو جس طریقے سے یہ اب وہ کیا جا رہا ہے. تو میں وزیر اعظم صاحب سے اپیل کروں گا کہ اس کا نوٹس لیں، اس کا سخت نوٹس لیں، تاکہ اس قسم کی آئندہ اس قسم کی گفتگو نہ کی جائے، اس قسم کی باتیں نہ کی جائیں جو کہ سندھ میں یکجہتی کو متاثر کریں، اس کی وحدت کو متاثر کریں. کیونکہ سندھ محبتوں اور بھائی چارے کا صوبہ ہے، صوفیوں کی دھرتی ہے. یہاں سے پیار صوبہ سندھ کے لوگ بانٹتے رہیں. آپ جائیں تو وہ اپنی مہمان نوازی کے لیے اپنے دروازے کھول دیتے ہیں، اپنے اوتاقے کھول دیتے ہیں. تو ہم اپنے سندھ کے لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں. سندھی عوام جو ہیں، سندھ کے لوگ جو ہیں ہمارے بھائی ہیں. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اردو اسپیکنگ جو تھے، جو ہجرت کر کے آئے تھے، جو کراچی میں رہتے تھے اور حیدرآباد میں سندھ میں رہتے تھے، ان کو اردو بولنے والے نئے سندھی کہا تھا. اپنا حصہ مانا، ہم ان کا حصہ ہیں، وہ ہمارا حصہ ہیں. تو انشاءاللہ صوبہ سندھ ایک رہے گا، کراچی شہر ایک رہے گا. اس علیحدہ کرنے والے جو یہ علیحدگی کرنے کا جو خواب دیکھتے ہیں نا، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں.
जी बिल्कुलु तव्हां सेनेटर वकार सैयद वकार मेहंदी साहिब जो मौक़िफ़ ॿुधो त जेके सिंध जे विरहाङे जी ॻाल्हि कनि था उहे अहमकनि जी दुनिया में रहनि था। वठूं था हिकिड़ी नंढड़ी ब्रेक खां पोइ ॿीहर जेको आहे सो वफ़ाक़ी हुकूमत जो मौक़िफ़ मालूम कंदासीं त उन जो छा चवणु आहे। वेलकम बैक। तव्हां नाज़रीन ॾिसी रहिया आहियो सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम ऐं ॻाल्हियुनि खां इन ब्रेक खां अॻु में जेके तव्हां ऐं सेनेटर सैयद वकार मेहंदी जो मौक़िफ़ ॿुधो त सिंध ख़िलाफ़ु कंहिं बि क़िस्म जी साज़िश बर्दाश्त न कई वेंदी ऐं हींअर असां सां गॾु आहे ऐं पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻवान सेनेटर नदीप भुट्टो ऐं उन सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त जेके अॼु सेनेट में जहिड़े तरीक़े सां बहस कयो वियो ऐं सिंध असेंबली में जेकी करारदाद मंज़ूरु कई वई उन जी हिमायत में अॼु सेनेट में बि ॻाल्हायो वियो आहे ऐं संदसि जो छा चवणु आहे इन मामले ते अचो त उन सां बि ॻाल्हि ॿोल कयूं था त उन जो छा चवणु आहे। सिंध जी तक़सीम ते त मतिलबु जेसिताईं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी लीडरशिप ग्राउंड ते मौजूदु आहे, पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स करे पई, त मां नथो सम्झां त जेको आहे मतिलबु इन ते को सोचणु या को सोचो वीचार करण जी बि ज़रूरत आहे। ॾिसो असांजी सियासत ई जेका असांजी लीडरशिप हिन मुल्क हिन धरती जे लाइ पंहिंजूं जानियूं क़ुर्बान कयूं जेको आहे त पीपल्स पार्टी खां वधीक वॾी का क़ौम परस्त पार्टी कहिड़ी थी सघे थी। जेको आहे सिंध ते त कंहिं बि क़िस्म जो को बि कंप्रोमाइज़ कोन्हे। जेका करारदाद पेश थी उन जी ज़रूरत इन करे पई त कुझु ॾींहं पहिरीं गवर्नर हाउस में को ॿ टे अहिड़ा प्रोग्राम थिया ऐं उते अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थियूं त जंहिंजे करे उहो करारदाद खणी अचण जो जेको आहे मतिलबु हिकिड़ो रीज़न पैदा थियो। अदरवाइज़ मां जेसि ताईं पीपल्स पार्टीअ जो हिकिड़ो वर्कर बि ज़िंदा आहे त सिंध जी तक़सीम जेको आहे मां इन ते जो कंहिं बि क़िस्म जो को बि कंप्रोमाइज़ जेको आहे पीपल्स पार्टी कॾहिं बि न कंदी। ऐं इहा ख़्वाहिश त थी सघे थी माण्हुनि जी सिंध जी तक़सीम या इंतिज़ामी तौर ते यूनिट ठाहिणु जेको आहे, पर इन जी मतिलबु ग्राउंड ते जेको आहे मतिलबु ख़ासि तौर पर सिंधी क़ौम ऐं पीपल्स पार्टी जेको आहे इन ते वॾी कॉन्शियस आहे। ऐं इनशाला इन ते जेसि ताईं पीपल्स पार्टी जी सियासत हिन सूबे में हिन मुल्क में आहे, को बि का बि अहिड़ी फोर्सिस चाहे उहो मुल्क जे अंदरि या मुल्क खां ॿाहिरि जेको आहे इहा ख़्वाहिश त थी सघे थी, पर इहा प्रैक्टिस जेको आहे न कॾहिं बि कोन थी सघंदी, ख़ासि तौर पर सूबे सिंध में। अच्छा सर, ॿियो MQM पाकिस्तान माज़ीअ में बि तव्हां उन्हनि जी सियासत ॾिठी आहे, छा हिकु दफ़ो ॿीहर MQM पाकिस्तान माज़ीअ जी सियासत खे वरजाए रही आहे? असल में ॾिसो MQM जो थोरो डिफरेंट प्रॉब्लम आहे, हुननि जी पॉलिटिक्स ख़तमु थी वई आहे। हुननि जी जंहिं तरीक़े जी पॉलिटिक्स हुई, क्लैश एंड कोफ जी पॉलिटिक्स हुई, इलेक्शन हू हाईजैक कंदा हुया ऐं ख़ौफ़ जी सियासत हुई। उन्हनि जे पंहिंजे इलाइक़नि में जेको माण्हू वोट उहो कीअं कंदा, घर सुम्हिया पिया हूंदा, उन्हनि जो वोट कास्ट थी वेंदो हूंदो। त हाणे उन्हनि खे शहरी इलाइक़नि में जमात इस्लामी, PTI ॿियनि पार्टियुनि उन्हनि खे टफ टाइम ॾिनो आहे, त उहो पंहिंजी सर्वाइवल जो हुननि जो इशू आहे। त अहिड़े क़िस्म जा जेके शोशा छॾणु जेको आहे पंहिंजे उर्दू ॻाल्हाईंदड़ जेका उन्हनि सां गॾु जेके चंद आहिनि माण्हू उन्हनि सां गॾु आहिनि, उन्हनि खे सिर्फ़ु जेको आहे पाण सां गॾु रखण जे लाइ इन क़िस्म जी सियासत कनि था। अदरवाइज़ ग्राउंड ते हाणे उहा MQM कोन्हे जेका सन 1990 जी MQM हुई ऐं उनजे पोयां ख़ौफ़ हुयो, दहशतगर्दी हुई, उनजे पोयां जेको आहे उन्हनि जूं मतिलबु टारगेट किलिंग ऐं वॾो जेको आहे नेटवर्क हूंदो हुयो, जीअं माफ़ियाज़ कमु कंदियूं आहिनि, इहा पार्टी माफ़ियाज़ वांगुरु उन्हनि कमु कयो हो। जेको आहे उन ख़ौफ़ जे करे जेको आहे माण्हू जेके आहिनि मतिलबु उनजे उन में दॿियल हुआ, उनजा जेके पाण उर्दू ॻाल्हाईंदड़ माण्हू हुआ उहो जबर ऐं उनजे करे जेको उन सां गॾु हुआ। अदरवाइज़ माण्हुनि खे थोरो स्पेस मिलियो, थोरी मुल्क में जमहूरियत ऐं जेको आहे मतिलबु डेमोक्रेसी जेको आहे बीबी शहीद जी जेको आहे शहादत खां पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे मौक़ो मिलियो त असां माहौल अहिड़ो ठाहे छॾियो त हर माण्हूअ खे आज़ादी आहे। ॾिसो कराची शहर में 1990 में जीअं भुट्टो जो नारो चवणु लॻाइणी जेका ॿोरीअ में फिट थियण जे बराबरि हूंदो हुयो, अॼु तव्हां वञो 90 ते उते असांजा झंडा लॻल आहिनि। इहा असांजी कामयाबी आहे न। असां बजाए बंदूक जे टेबल टॉक जे ज़रिए, डायलॉग जे ज़रिए जेको आहे पंहिंजे सूबे में अहिड़ो माहौल पैदा करे छॾियो त सभिनी खे हक़ आहे, पंहिंजो राइट आहे पंहिंजी ॻाल्हि करणु। ऐं जेको इख़्तिलाफ़ जमहूरियत हुसन आहे, मतिलबु इख़्तिलाफ़ किथे बि थी सघे थो। ऐं मां इहो सम्झां थो त सिंधी क़ौम ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेको आहे असां हमेशह जेको आहे मतिलबु इख़्तिलाफ़ खे वेलकम बि कयो आहे
ऐं तनक़ीद मां सिखियो बि आहे। ऐं हिते जेको ॾिसो कोई उहो अहिड़े क़िस्म जो को माहौल कोन्हे त कंहिंखे कोई कंहिं बि क़िस्म जो मतिलबु को जीअं जर्मनी में हिटलर जी पॉलिटिक्स हूंदी हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी ख़ुदा न ख़्वास्ता अहिड़े क़िस्म जी काई पॉलिटिक्स कोन्हे। जेको आहे सभिनी खे हक़ आहे पंहिंजो जेका सियासत कनि, पर जॾहिं ॻाल्हि ईंदी असांजे सूबे जी, असांजी धरतीअ जी, इन ते कंहिं बि क़िस्म जो को कॉम्प्रोमाइज़ कोन्ह थींदो। जेको अच्छा, पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी हुकूमत जी इत्तेहादी बि आहे, छा गवर्नर जेको हीअं तकरारी बयान बि ॾेई रहियो आहे, छा पीपल्स पार्टी सम्झे थी त वज़ीर आज़म या वफ़ाक़ी हुकूमत ॾाढो एहतजाज कयो वञे या गवर्नर जे हटाइण लाइ क़दम खणे? ॾिसो मतिलबु तव्हां मूंखां इहो सुवालु अॼु पिया कयो जॾहिं इहे सभु शयूं थियूं हुयूं त पीपल्स पार्टी जे जेका लीडरशिप आहे, सेकेंड टियर लीडरशिप आहे, कंहिंखे किथे ॻाल्हाइणो आहे ऐं कंहिंसां ॻाल्हाइणो आहे ऐं कहिड़ो उन्हनि जे मथां मुतालबो या प्रेशर रखिणो आहे, उहो सभु शयूं थी चुकियूं आहिनि। जेको आहे त इनशाला तव्हांखे या तव्हांजा जेका व्यूवर्स आहिनि, मां तव्हांजे प्लेटफॉर्म सां उन्हनि खे ॿुधाइण थो चाहियां त पुरसुकून रहनि इनशाला। इहा उनजी ख़्वाहिश त थी सघे थी, बाक़ी जेसि ताईं पीपल्स पार्टी जो वजूदु क़ाइमु आहे, सिंध हरगिज़ तक़सीम न थींदी, कॾहिं बि न थींदी। इन करे जो पाकिस्तान ठहण खां पहिरीं सिंध मौजूदु हुई, सिंधियुनि पाकिस्तान ठाहियो, सिंध जी पहिरीं करारदाद जेको आहे सिंधी पेश कई, सिंध जी पहिरीं करारदाद सिंध असेंबली में आई, पाकिस्तान जी पहिरीं करारदाद। त चवण जो असांजो जेको तारीख़ आहे उहो 50,000 साल पुराणी आहे, असांखे कोई न मिटाए सघियो। ॾिसो सिंधी जेके आहिनि बहैसियत जेको क़ौम जे, असां महिमान नवाज़ क़ौम आहियूं। हिननि जेके अॼु जेको आहे सूबे जी तक़सीम जी ॻाल्हि था कनि, जॾहिं पाकिस्तान जेको आहे आज़ादु थियो त सिंध त हूअं ई आज़ादु हुई, जेको आहे सिंधियुनि खे आज़ादीअ जी ज़रूरत कोन हुई। ॿियनि सूबनि में पंजाब, ख़ैबर पख्तूनख्वा, ॿियनि सूबनि में जेको आहे उन्हनि खे उन्हनि जी शइ जी ज़रूरत हुई। हिते त ज़िंदगीअ जो वहिंवार हलियो पिए पाकिस्तान ठहण खां पहिरियों बि जेको आहे, पर पाकिस्तान ठहियो, उतां जा मुस्लमान हिते आया, असां उन्हनि खे वेलकम कयो, दिलि जी गहराइनि सां उन्हनि खे पंहिंजूं ज़मीनूं ॾिनियूं, पंहिंजा घर ॾिना। कराची में PIB कॉलोनी जो नालो ॿुधो हूंदो न तव्हां, PIB कॉलोनी उहो पीर इलाही बख़्श जेको आहे उन जी प्रॉपर्टी हुई। उन्हनि पंहिंजा घर, पंहिंजो सभु हर शइ मिल्कियतूं पीर मज़हर उल हक़ साहब जे फैमिली सां उन्हनि जो तालुक़ु हुयो, इहे उन्हनि जूं प्रॉपर्टीज़ हुयूं। त अहिड़ियूं त खोड़ सवे मिसालूं मां तव्हांखे ॾेई सघां थो। तव्हांजे प्रोग्राम जो मूं नथो सम्झा त टाइम खुटी वेंदो, पर मिसालूं खोड़ आहिनि। जेको आहे त कराची में मतिलबु असां जॾहिं ही आया माइग्रेट करे, त असां हिननि खे वेलकम कयो। ऐं कराची शहर हिननि जे अचण खां पहिरीं बि कराची हुई, रोशनियुनि जो शहर हो। अंग्रेज़ हनीमून ऐं जेको आहे समर वेकेशन ते कराची घुमणु ईंदा हुया। हीअ जेको चवनि था न त भई कराची खे असां को ठाहियो आहे, कराची हिननि जे अचण खां पहिरियों बंदरगाह हुई, इंटरनेशनल बंदरगाह हुई, इंटरनेशनल टूरिस्ट सदर जे जेको आहे ज़ैनब मार्केट ऐं सॼे एम्प्रेस मार्केट में अंग्रेज़ पहिरीं नज़र ईंदा। तव्हांखे ॾिसो 70 वारी में 60s जी उन में तव्हां वञो, पुराणी डॉक्यूमेंट्रीज़ कढो, अख़बारूं ॾिसो। जेको आहे त असां सिंधी कॾहिं बि जारे क़ौम न रही आहे, असां कॾहिं बि कंहिं ते हमिलो न कयो आहे। सिंध ते, सिंध जे मफ़ादनि ते त हमिलो थींदो रहियो आहे, सिंध जे ज़मीनुनि ते, मिल्कियतुनि ते त हमिलो थींदो रहियो आहे, पर सिंधी कॾहिं बि जारे क़ौम न रहियो आहे। कंहिंसां मतिलबु सिंधी क़ौम या कंहिं सिंधी लीडर कॾहिं बि कंहिंसां को ज़्यादती कोन कई हूंदी। जेका इहा असांजी तारीख़ आहे। ऐं इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं कंदड़नि खे इहा तारीख़ ॾिसणु खपे त असांखे जॾहिं असां वेहण ते अचूं था ऐं मुक़ाबिलो कयूं था हिन अंग्रेज़नि खे, असां जेको तारीख़ भरी पई आहे हुन में। ऐं अहिड़ा होश मोहम्मद शीदी हुजे, तव्हांजो जेको आहे पीर सबक़तुल्लाह राशिदी साहिबु हुजनि, जेको हुर तहरीक हुजे, त असांजी सॼी तारीख़ जेको अहिड़नि दोदनि, अहिड़नि जेको आहे शौदा सां भरियल आहे। त असां कंहिं बि क़िस्म जी इन शइ खे बर्दाश्त न कंदासीं। ऐं मतिलबु बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे वर्कर जे, मां इन्हनि साज़िशुनि खे, इन्हनि शयुनि खे पूरी तरह कंडेम थो कयां, रिजेक्ट थो कयां। अच्छा सर, किथे ईअं त न आहे त चवनि पिया त को इलेक्शन जा बि थोरा माना लॻनि थो माहौल, त MQM वरी जेको आहे सो उन माहौल जे करे जेको आहे सो इन नॉन इशू खे इशू बणाए रही आहे? असल में MQM जे अंदरि बि इशूज़ आहिनि। इलेक्शन पंहिंजी जॻह ते हूंदो, पर MQM जे अंदरि बि लीडरशिप जी हिकिड़ी वेड़ हले पई, पाण में उन्हनि जा डिफरेंसिस आहिनि। ॾिसो मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप अलॻि आहे, फारूक सत्तार ग्रुप अलॻि आहे, ऐं तव्हां सिंध असेंबली में ई ॾिसो MP हिक ॿिए सां जेको गुथम गुथा थिया। ऐं मतिलबु उन्हनि जे अंदरि ई इन क़िस्म जा इशूज़ आहिनि। इन्हनि क़िस्मनि जे इशूज़ खे डाइवर्ट करण जे लाइ, माण्हुनि जो ज़हन चेंज करण जे लाइ उहो अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं कनि था। बाक़ी अदरवाइज़ मतिलबु इन में कंहिं बि क़िस्म जी का न
सदाकत आहे न को कंहिं उन ॻाल्हि में को वज़न आहे जेको आहे। माना मरसूं मरसूं सिंध न ॾिसूं। असांजे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इलेक्शन कैंपेन में जलसनि में मोदी खे मतिलबु सिंध दुश्मन कुवतनि खे स्टेज ते बी करे ललकारियो आहे। त मरसूं सिंध न ॾिसूं। इंशाल्लाह बहसियत पीपल्स पार्टी जे वर्कर जे मां बि इहो ई चवंदुसि त मरसूं सिंध न ॾिसूं। ये जेको सिंध असेंबलीअ में ठहराव पास कयो ऐं MQM जेकी मुहाजिर क़ौमी मूवमेंट आहे इहो उन्हनि जी शुरू खां वठी असांजे कराची ते नज़र आहे ऐं उहा कॾहिं बि इहा न चाहींदी त सिंधी अवाम ख़ुशि रहे ऐं हो सिंध जो निमक खाइनि था ऐं सिंध सां निमक हिलाली कोन था कनि। ऐं जीअं सेनेट में बि 18 पास थियो आहे अहिड़ी तरह सां इंशा ताला असांजी क़ौमी असेंबली में बि असां इहो 18 ज़रूरु पास कंदासीं। ईअं करे चइजे असांजे दोस्तनि जी जेकी सियासत आहे उहा तहसब वारी सियासत आहे ऐं उहा नाक़ाबिले बर्दाश्त आहे ऐं असांजी सिंध धरती जेकी असांजी अमड़ आहे ऐं असां कॾहिं बि इहो बर्दाश्त कोन कंदासीं त असांजी सिंध माउ जे मथां को बुरी नज़र रखे। इहो त सुवाल ई पैदा कोन्हे। हर सिंधी सिंध जो बच्चो क़ुर्बान थी वेंदो पर सिंध खे विरहाङे में सभ खां अॻु में उहो ई बीठो हूंदो ऐं इंशा अल्लाह ताला जेको बि सिंध ते बुरी नज़र रखंदो उनजी अखियूं कढंदासीं असां। पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत इहो वाज़े तौर ते माना वफ़ाक़ी हुकूमत खां मुतालबो कयो आहे त जेके उन जा वफ़ाक़ी वज़ीर बि इन मामले में मुलविस आहिनि MQM पार्टी। हा जी ॿिनि वज़ीरनि जो बयानु हुयो सो नाक़ाबिले बर्दाश्त बयानु हो ऐं उहो पुराणा सियासतदान आहिनि ऐं उन्हनि खे इहा अहिड़ी ॻाल्हि न करणु खपंदी ऐं अलाह अकुल ॾींदनि जेकॾहिं इहा ॻाल्हि कंदा त पाण नुक़सान में वेंदा। तव्हां सम्झो था त सिंध असेंबली ऐं सेनेट खां पोइ क़ौमी असेंबली में बि इन मामले ते आवाज़ु उथारे वेंदो? हा छो न उथारींदासीं, असां उथारींदासीं आवाज़ु। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उथारींदी त असांजी सिंध ते जेको बुरी को नज़र रखंदो त असां सिंध जा वारस वेठा आहियूं, असां सिंध जा हलाली पुट वेठा आहियूं, सिंध जा मुहाफ़िज़ वेठा आहियूं ऐं सिंध में मां त चवंदो सिंध में जेको बि रहंदड़ आहे चाहे पंजाबी हुजे चाहे मुहाजर हुजे चाहे बलोच हुजे चाहे पठाण हुजे सभु सिंधी आहिनि ऐं सभिनी खे सिंध मां हुननि खे जेकॾहिं रोज़ी मिले थी त पूरी असांजी सिंध में थी मिले। सिंध असांजे पाकिस्तान जी रीढ़ जी हली आहे ऐं इहो वाहिद सूबो सिंध आहे जेको सॼे मुल्क खे हलाए थो। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और जहाँ तक मैंने सुना है इनके लीडर ऑफ अपोजिशन को तो उन्होंने कहा कि मैं सिंध का हामी हूँ लेकिन ये चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं ला सकता हूँ क्योंकि नौकरी कच्ची हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि शायद अगर ख्वाजा इज़्ज़ार जैसे पॉलिटिकल वर्कर होते तो मैं गारंटी देता हूँ कि स्टेटमेंट चेंज होता, वो बैलेंस बात करते। ख्वाजा साहब क्या ख्याल है? अब आप माइक छड़िए क्योंकि मैं जो बोलने वाला हूँ आप खड़े हो जाएगा। नहीं कैसे अब देखिए वही बात करोगे। ज़ियाउल हक ने रेफरेंडम कराया था और आवाम से पूछा था कि ज़ियाउल हक का कायम करदा इस्लामी निज़ाम आपको कबूल है या नहीं, कौन ना करेगा। तो ये करारदाद बिल्कुल ज़ियाउल हक साहब के रेफरेंडम की तरह थी। उससे हमने इनकार किया लेकिन पीपल्स पार्टी की करारदाद कोई भी हो, पीपल्स पार्टी ने तो सिंध पहले ही तकसीम कर दिया है। जो तकसीम सिंध है उसको मुत्तहिद करने की करारदाद पेश करने का फ़ायदा नहीं। 73 के आइन में सिंध तकसीम हो चुका, भुट्टो साहब ने शहरी और दही सिंध कर दिया है। अब मुराद अली शाह साहब गुस्से में डरा के धमका के करारदादें पास कराएं, लेकिन सिंध तकसीम है। और पीपल्स पार्टी अगर ये समझती है कि वो सिंध के अंदर सूबे बनाने का मुतालबा आइन के मुखालिफ है तो वो आइन से वो शिक निकाल दें। सर क्या कहेंगे आप? देखें बात यह है कि अगेन मैं वही कहूँगा कि हमने ज़ियाउल हक के इस दीन को, ज़ियाउल हक के इस्लाम को भी रिजेक्ट किया था। हमने दीन मोहम्मदी के ऊपर फॉलोअर हैं, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फॉलो। तो उस टाइम भी ज़िया के दीन की भी मुखालफत की और इस फितने की भी मुखालफत कर रहे हैं आज जो सिंध को तोड़ने की बात करते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते, इनके पास कुछ करने को अब है नहीं। अब इस तरीके से अपनी अहमियत
وہ دہشت گرد جو لندن بیٹھا ہوا ہے اس نے کے بھی ہاتھ ہٹ چکے ہیں، تو اب وہ انڈیا والے روابط بھی ختم ہو چکے ہیں. اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس چیز کے کہ سندھ کھپے مرسوں مرسوں سندھ نہ دیسوں کا نعرہ لگائیں. وڈی مہربانی سر. جی بالکل تواں آگا رفیع اللہ جو پیپلز پارٹی جو MN ہے اڳواڻ بि आहे ऐं MQM पाकिस्तान ख़्वाजा इज़हार जी बि ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ऐं इन ई ॻाल्हियुनि जे सिलसिले खे अञा बि वधीक जारी रखंदासीं. वठूं था हिकु नंढी ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन. तव्हां पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ सेनेटरनि जो मौक़िफ़ ॿुधो ऐं हाणे असां मौक़िफ़ मालूम कंदासीं वफ़ाक़ी हुकूमत जे नुमाइंदे सेनेटर अफनानुल्लाह सां ऐं उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. त हू वफ़ाक़ी हुकूमत जा नुमाइंदा बि आहिनि ऐं पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम नून जा इतिहादी बि आहिनि ऐं MQM पाकिस्तान बि वफ़ाक़ी हुकूमत जी इतिहादी आहे, मुस्लिम लीग नून जी इतिहादी आहे. ॿई पार्टियूं हुननि जूं इतिहादियूं आहिनि. पर MQM पाकिस्तान तरफ़ां जहिड़े तरीक़े सां सिंध ख़िलाफ़ु साज़िशूं करे रही आहे उन मामले ते सेनेटर अफनानुल्लाह जो छा चवणु आहे. अचो त उन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था. देखें बिल्कुल मैंने वो बहस सुनी है और दोनों तरफ से बड़े दलाइल दिए गए हैं इसके ऊपर. लेकिन अगर अब हम जो भी फ़ैसला हम करेंगे वो तो हम वही करेंगे जो सिंध के अवाम की मेजॉरिटी जिस तरफ होगी, और वो मेजॉरिटी जो है वो जो विल ऑफ द पीपल है वो तो फिर सिंध असम्बली से ही होगा. और आईन पाकिस्तान भी ये वाज़ेह तौर पे कहता है कि अगर आपने कोई हिस्सा करना है या कुछ करना है तो वो सिंध असम्बली की करारदाद 2/3 अक्सरियत से अगर पास होगी तो फिर ही हो सकता है. इसके अलावा मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देखें कराची के हालात ख़राब हैं, उधर पानी का बड़ा सीरियस इशू है. अब ये कोई बात तो नहीं है कि लोग 10-10, 15-15 हज़ार रुपये महीने के दे के टंकियाँ भरवाएँ, नलके में पानी नहीं आता, वहाँ पे रोडें टूटी हुई हैं, सीवरेज का निज़ाम तबाह बर्बाद है. ये ज़िम्मेदारी किसी की तो बनती है ना. अब ये कभी किसी पे डाल दे, कोई किसी पे डाल दे, कब तक इस तरह चलेगा. हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई किसी का हिस्सा हो, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि कराची के मामला हालात बेहतर हो. अच्छा अफनानुल्लाह भाई, गवर्नरशिप जो है ना वो बेसिकली आपकी है, ठीक हम लोगों का है, आपने MQM पाकिस्तान को दी है. क्या मुस्लिम लीग नून के पास अब कोई ऐसा गवर्नर नहीं है जो आए कि मामला? देखिए इंशाल्लाह ये होगा कि मुस्लिम लीग नून का गवर्नर इंशाल्लाह आएगा और कराची के हालात इंशाल्लाह और सिंध के हालात हम तब्दील करेंगे. और वहाँ पे मैं गया था, वहाँ पे मरीम नवाज़ साहिबा के बड़े चर्चे हैं और वहाँ की आवाम चाहती है कि जो लाहौर में और पंजाब में जो काम हो रहा है वो कराची में भी हो और बाकी जगहों पे भी हो. तो इंशाल्लाह इसके ऊपर काम जा रहा है, चल रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून का गवर्नर आएगा इंशाल्लाह. पीपल्स पार्टी भी इत्तेहादी रही है, MQM भी आपकी इत्तेहादी है, तो MQM क्या फिर माजी की जो सियासत करती थी लिसानियत वाली वो फिर उस तरफ जा रही है? देखिए हम तो लिसानियत वाली सियासत से सख्त ख़िलाफ़ है. मतलब मैं आपको बताऊं कि ये मुल्क बन चुका है, पाकिस्तान बन गया है, इसमें अब ये लिसानियत की और फ़िरका वारियत की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. और जो भी बात है हम एक मुल्क के रहने वाले हैं, हम भाई बहनें हैं और हमें सबको साथ लेके चलना है. और चाहे वो सिंधी हो या पश्तून हो या बलोच हो, पंजाबी हो, उर्दू स्पीकिंग हो, कोई भी हो, सबको साथ लेके चलेंगे. ठीक है, अभी तो थोड़ी ज़रा तनाव ज़्यादा है लेकिन हम इंशाल्लाह ये मसला हल करेंगे. सिंध के लोग जैसे आपने मिसाल दिया मरीम नवाज़ को अप्रिशिएट देते हैं, जी. तो आप नहीं समझते हैं कि आपको भी जो है ना गवर्नर अपना लगा कर और सिंध के लोगों के लिए काम करना है? बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का गवर्नर वहाँ पे होना चाहिए और सिंध के अवाम के लिए हमें वहाँ पे काम करना चाहिए और उनके मसाइल हल करने चाहिए. तो सिंध के जो करारदाद है उसके आप हिमायत कर रहे हैं? मुराद अली शाह ने कहा कि हम किसी भी सूरत सिंध के खिलाफ साजिश. देखिए हम मैंने आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे वाली बात बताई कि जब तक सिंध के अवाम जो है वो इस तरह की कोई मेजॉरिटी कोई रेजोल्यूशन नहीं पास करते, और मेजॉरिटी का मतलब ये है कि प्रोविंशियल असम्बली सिंध की, तब तक हम उसको नहीं कर सकते. आप समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए ना, अगर तो प्रोविंशियल असम्बली ये बिल पास कर दे कि सूबे के 2 हिस्से कर दें फिर ठीक है, लेकिन अगर सिंध की असम्बली नहीं करती तो फिर हम नहीं कर सकते. ये मुल्क जो अल्लाह पाक ने हमको दिया हुआ है, हम इसको तो संभाल नहीं सकते. और इसमें जो है ना हम इंजीनियरिंग शुरू कर देते हैं, इंजीनियरिंग करते करते 71 वाला हादसा हो चुका है. अब फिर जो है ना नए हादसात की तरफ जो है ना आप रवाना होना चाह रहे हैं. तो खुदा के वास्ते ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क को जो है इसी हालत में इसी खूबसूरती के साथ इसको संभाल के रखिए. इसके ऊपर जो है ना इस कमिटमेंट के साथ चलिए. ये जो 2 पार्टियों का जो है सिंध में जो टोपी ड्रामा चल रहा है, ये इनफैक्ट जो है लोगों को असल इशू से हटाना है.
اصل ایشو اس ملک میں کیا یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا انتظامی صوبے بنا دو، لسانی صوبے بنا دو یا کچھ اور کر لو، جو بنا ہوا ہے اس کو سنبھال لیں. اصل مسئلہ روٹی کا ہے، اصل مسئلہ بے روزگاری کا ہے. بے روزگاری 7% پلس ہو گئی ہے، مگر 7% پلس ہونے کے باوجود جو ہے اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. 7% پہ تو حکومتیں گر جاتی ہیں، اس ملک میں حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں اس پہ. تو اللہ پاک رحم کرے. اس ملک کو بنانے کے لیے صوبوں کی توڑ پھوڑ کی ضرورت نہیں ہے. صوبے اسی طرح خوبصورت ہیں، اسی کے ساتھ لوگوں کی جو ہے جذباتیت اٹیچ ہے. اس کو چلائیے اور ملک کے اوپر توجہ دیجیے جمہوریت کے ساتھ. پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ اس میں وفاقی حکومت کے بھی وزراء شامل ہیں، تو ایم کیو ایم ایک مرتبہ پھر ماضی والی جو سیاست تعصب پرستی والی ہے اس کو پھر دوبارہ اجاگر کرنا چاہتی ہے. یہ ایسا ہے کہ نان ایشوز میں عوام جتنی دیر تک الجھے رہیں گے پھر ایشوز پہ نہیں آئیں گے. پھر ان کو یہ پرابلم نہیں ہوگا کہ اصل مسئلے کیا ہیں اس ملک میں. تو اصل مسئلوں کی طرف تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں. اصل مسئلوں کی طرف جب جاتے نہیں ہیں تو پھر اس طرح سے نان ایشوز پہ جو ہے نا فالتو چیزوں پہ لڑائی کرتے ہیں. یہ اصل مسئلہ قطعاً نہیں ہے اور یہ کسی کے اشارے پہ ہے. جو کچھ بھی کیا ہے یہ ڈرامہ چل رہا ہے، میچ فکس ہے. وہ اس لیے ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ وہ آئین اور قانون کے خلاف ہے. پاکستان کا آئین اور قانون انتظامی یونٹ بنانے کے بارے میں واضح طور پر بتاتا ہے، اس لیے یہ قرارداد آئین اور قانون کے خلاف ہے. جب آبادی بڑھتی ہے، جب مسائل بڑھتے ہیں تو انتظامی یونٹ تشکیل پاتے ہیں اور ایسا ہونا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا، وہ کہتے ہیں ہم نے سندھ کی وحدت پر ہم بات نہیں کریں گے. تو بھائی آپ نے تو پاکستان کی وحدت کو تقسیم کیا، آپ سندھ کی وحدت کی بات کرتے ہیں. آپ نے تو آپ کی پارٹی نے تو پاکستان کی وحدت کو تقسیم کیا. پاکستان دو ٹکڑے کس کے دور میں ہوا؟ جب کسی کو وحدت نہیں یاد آئی. اب ہم سندھ کوئی وحدت کی بات نہیں کر رہے، ہم سندھ میں انتظامی یونٹ کی بات کر رہے ہیں. انتظامی یونٹ تشکیل پانے چاہیے، کیونکہ صرف سندھیوں کا نہیں ہے، یہ اردو بولنے والوں کا بھی صوبہ ہے. اگر ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوں گی، ہمارے بچوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی، ہمارے بچوں کو تعلیم کے دروازے ان پر بند کیے جائیں گے، انہیں بنیادی سہولیات سے محروم کیا جائے گا. 18ویں ترمیم کے تحت ڈیوالو ہو کر میٹر کیوں نہیں آ رہے؟ 140A پر پورے طور پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر لوکل گورنمنٹ منظم ہوتی تو یہ بات یہاں تک نہ پہنچتی. ہم نے یہ بھی میں نے ہی پیش کی ہوئی ہے. 140A امینڈمنٹ بل سینٹ کے تھرو لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں ڈسکشن میں ہے. لوکل گورنمنٹ کو اگر آپ مضبوط کریں گے، 18 امینڈمنٹ پر پورا عمل کریں گے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور اگر مسائل برقرار رہے تو ہم پھر احتجاج کی سیاست کی طرف آئیں گے. اگر ہماری بات نہیں مانی گئی پھر فیصلے سڑکوں پر ہوں گے. اچھا میڈم، آپ حکومت کی اتحادی بھی ہیں، پیپلز پارٹی بھی اتحادی ہے. آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ جو معاملات ابھی چل رہے ہیں وہ آپ اکثریت میں آ کے اگر قرارداد منظور کروا لیتے ہیں، یا جو نا سندھ کے خلاف جو سازش ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ گورنر ہاؤس آج کل تکراری بنتا جا رہا ہے، تو کیا کہیں؟ دیکھیے، گورنر ہاؤس ہی تو انہیں کھٹک رہا ہے، کیونکہ گورنر ہاؤس کے دروازے عام آدمی پر کھل گئے. گورنر ہاؤس کو IT یونیورسٹی بنا دیا گیا. گورنر ہاؤس میں کورسز ہو رہے ہیں، وہاں اسکلس پرسن تیار کیے جا رہے ہیں جو یہ نہیں چاہتے. ہم گورنر ہاؤس جو ہے وہ ایک پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا ادارہ بن چکا ہے. آپ دوسرے گورنر ہاؤسز میں اس طرح جا سکتے ہیں جس طرح عام دروازے کھلے ہوئے ہیں. وہاں ایک گھنٹی بجتی ہے، وہاں گورنر سے لوگ ملتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں. لوگوں کے ہاں چوریاں ہوتی ہیں، موٹر سائیکلیں چوری ہوتی ہیں، گاڑیاں چوری ہوتی ہیں، وہاں جا کے رپورٹ کراتے ہیں. گورنر اس پر انیشیٹو لیتا ہے. انہیں گورنر کے انیشیٹوز کھل رہے ہیں، گورنر نہیں کھل رہا. گورنر جو اقدامات اٹھا رہے ہیں وہ غلط انہیں لگ رہے ہیں، جبکہ ہم اس کا بھرپور فیور کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہو گئیں اور اب زیادتیاں برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے. اب ہم فیصلہ سڑکوں پر کریں گے انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ترمیم قرارداد ہے، یہ ایم کیو ایم پاکستان ایک مرتبہ پھر جو ہے نا وہ ماضی میں لسانیت والے صوبوں کی بات کر رہے ہیں. لسانیت کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم. لسانیت کی بات آپ نے کی، 2 حصوں میں تقسیم آپ نے کیا. رولر سندھ اور دیہی اور شہری سندھ کی تقسیم آپ نے کی. آپ نے ہر جگہ کوٹا سسٹم لگایا. کہیں پر بھی 60% اور 40% کا کوٹا تھا نا، ان 60% پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا جعلی ڈومیسائل بنا کر. 40% جو شہری سندھ کا حصہ تھا اس پر بھی وہ اس کا تھا شہری سندھ کا، تو اس پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا جعلی ڈومیسائل بنا کر. تو ہم یہ زیادتیاں برداشت نہیں کریں گے. جعلی ڈومیسائل بنا کر ہمیں جو ہمارا حق ہے کم از کم وہ تو دو نا.
वो भी नहीं दे रहे। तो ये ज़्यादतियाँ बस वो एक वक्त होता है कि गुब्बारे में हवा ज़रूरत से ज़्यादा भर जाती है तो वो फट जाता है। जी नाज़रीन, तव्हां ऐं सेनेटरनि ऐं सियासतदाननि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। संदन ईअं चवणु हो त सिंध ख़िलाफ़ु जेके नवनि सूबनि जूं ॻाल्हियूं करे रहिया आहिनि उहे अहमकनि जी दुनिया में रहनि था ऐं सिंध ख़िलाफ़ु कंहिं बि क़िस्म जी का बि साज़िश बर्दाश्त न कई वेंदी। पंहिंजे मेज़बान नज़ीर चाण खे ईंदड़ प्रोग्राम ते इजाज़त ॾींदा। अल्लाह भाई।